makita nyang kole anak kalaben tunya sepenting nyang kole anak kalaben agama ben pangistoh mari urusan sampean sataretanan ketelo Pak sepo-sepoan bini kaale na pole bini kaale na pole laki entar kecompok karena gara-gara atokar rebuan warisna embuun sekatelo panikah dua-duanya S2 malah sedek ngudeen doktor uning ke doktor sampean doktor panikah paling tinggi na sekolahan di atas na doktor tidak boleh tepak ke genting ke sekolah nah tapi bila pun semalandeng nengi pikiran tunya korang doktor tasompet ilmu negara-gara tunya panika cek saking tade seikakan nami pantes si abu terbuat dunia orang papentreh tina mak doktor keng mon doktorah doktornya tunya sisa berelah tunya sisa nyak benyan tak cukup kangkui makenyang pikiran doktor gini kita apa boleh tunya kedung ning ke keperasaan apa nih ad-dunya hulwatun tunya nikah manis gitu manis tunya menikah le sekatelo menikah Pak nikah beni tatangke ke tatangke beni orang ke orang sekatelo nikah sateretan polong patarangan polong kelobungan kelobungan setong, patarangan setong, atau karena gara-gara tunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamir mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, sesatejana abdina banget amun jati. Sateja pengurus takmir Masjid Sokambang, asareng sateja para imam masjid, sateja para tokoh yang ditokohkan masjid nyon seporah sanaos abdina tak nyebut asma agung epon setong persetonga namung abdina tak ngurangi rasa takzim juga taat ke ajunan seteja dan setejana abdina sangat amul jaki cakanca panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Masjid Sokambang seabdina juga sangat matur sekelangkong ben amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa seampun ngiring hadir perpangkian malam samangken sareng sateja pembantu pemerintahan epon abdina sangat amul jaki cakanca jam'iyah salawat seabdina banget amul jaki sateja donatur simpatisan Masjid Sokambang satejana abdina sangat amul jaki tanteretan kaum muslimin muslimat sateja
Seampun sami-sami hadir eka dito tempat sesanausa Ocen Pakun tetap hadir malar manter Ocen panikah tetia saksih cek kaula ben ajunan panikah hadir dek kakak dito tempat ikhlas karena Allah, karena tade amal sakoni menabi elamai kaleben ikhlas. Kini katipun apa bisaos mudenah amal menabi elamai ikhlas tetina raja ben raja banyak katipun apa bisaos kalakon na kaula ben ajunan mun ika niat lain na karena Allah pasti ni laya sakoni mun tak ingki tada sekali napa boleh mun niat ta karena dunya ni kan pak hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, pangalebur setong orang katunya kini ke sumber masalah kini ke panponapan bila tojunah namung tunya bekal tetia masalah ke kau dia. Setong contoh kaula katamu yan sateretan keteloh sateretanan nikah oleh seminggu balik ke semakin sateretanan keteloh pak sepo-sepuan bini kaalik na pole bini kaalik na pole laki entar kecompok karena gara-gara atokar rebuan warisna embuun benireng miskin menikah bu sekatelo menikah dua-duanya S2 malah sedek ngudeen doktor uning ke doktor sampean doktor menikah paling tinggi na sekolahan di atas na doktor tidak boleh tepak ke genting na sekolahan nah tapi bila pun semalandeng nengi pikiran tunya korang doktor tasompet ilmu negara-gara tunya panika cek saking tade seekakan nami pantes seabu terbuat tunya nyon sebora beda orang tak doktor beda orang butuh orang tak lulus SD tapi perasaan nata buka normal odi pokokkan mendeng seeder merengakan lebih dese kerokok mari urusan keng bila orang papentreh tina mak doktor keng mun doktorah doktornya tunya sisa berelah tunya sisa nyak benyan tak cukup kangkui makenyang pikiran doktor gini gitu apa bolan tunya kedung ning ke keperasaan apa nih pak ad-dunya hulwatun tunya nikah manis gitu pak manis tunya menikah le sekatelo menikah pak nikah beni tetangga ke tetangga beni orang ke orang sekatelo ni kesateretan polong patarangan polong kelobungan setong patarangan setong atau karena gara-gara tunya kurang pinter napa cek doktor keng kurang soki napa ceng banyak tunya nah keng parlo tunya nering sepona ere coki kerepu keng karena gara-gara nafsu tamak katunya na banega
Mila nangireng para rabu si sami mulja kaula ben ajunan kong langkong sehadir samangken panikecek namung ne tepi anak kalaben ilmu se ilmu nah kaangkui ngole dunya non sabora pak manabi kaula ben ajunan masa kola anak kaula ben ajunan empon makuliah anak tocuna kengi panyaria dunya pabenya itunya napan benembun tak kira mendeng ka potona empak gemet ben potona lakuna seduman karena cet niat de kangku nyari dunya ilmu nah cek salaki na potona lakuna seduman nyon sawara pak reng sepo panika alakoh pak polo seket sabitek tahun alakoh ilong papolong geni sugoni ngulbu banyak soki mate bah sabitek tahun si alakoh pak gemet dalam tempo pak keluar benak botona vidal tompes bah mila nakanten kula matur ngireng nika padeti pangajaran saben-saben setot junah dunya konjon pasti masalah bukti aki kaula ben ajunan penika mun keng adina nika sebelum masuk kami irat nika pompong jelep cenojen usaha anak ini kah cek magi kaula keton dugi ya Pak beni wira ambian kaula keton dugi mulai gulak kaula nika po langsung ke kantor nika kaula igal tore mun pon ngide kaula jaga idegi ingat nika kan panggempang yang pon ambian ngide mulai kaula beku berapa para rabu sisami mulja tina Pak makita nyangkole anak kalaben dunya sepenting nyangkole anak kalaben agama ben pangistoh mari urusan sampean kaula mator eman kaman kanik bini kula ngucak sehingga ya cek ngampuagi pikiran maraja anak ben cek ngampuagi dunya ben pangkat maraja anak mun tak king karena belas beni sera Allah setia palang kok ben-benan di anak paling anjen mayu ngampuaki sedekah wah minimal ni keteraka tereng sepo ni kah bila pon depak kebekto kelahirna anak sedekahi beleg kana wafuk bila depak ke kelahirna ingat kelahirna ananda mun kalau pai coba atanya kata tangga nami beda seingat pola mun pak bapak tak kira mun pak bapak saya pikir belakoh sepenting pak anak beda sepenting sanguna anak beda urusan lahir bila beja apa ulang tahun ingat apa tak kira rok norok menepak aja canembun kegepi seingat kesedekan anak sambian bu mun pak bapak tak kira mayu pikir paling pun tanah bila pak harapan kelahirna bila pak harapan cadeng madura pak harapan keterbian kai ngai tak usah raja tan sebab sedekah apa ni kacan si aniat dah sedekah apa ni bisa nolak bala sedekah apa ni bisa teti lantaran de tengah tampuh kasitong penyakit sedekah apa ni bisa ngosot dosa ben sedekah apa ni bisa ike kebaik cara kaangkui nyoon ke Gusti Allah bila depak ke keterbian bila depak ke bakti aduh pakelareh tina mak sing ngajar profesor doktor semuka ada na santren nah semuka ada na murid dapat guna Allah tina mak profesor doktor sing ngajar muncet tambeng perasaan ben Allah tak kira masuk aja pada ban kibahir tina mak profesor sing ngajar tak kira masuk aja mun karo Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ngerti ni kepapareng rizki dari Allah sema ngerti anak kula ben sampean beni kula ben sampean Allah beni guruna anak peni kena mung abon tolalakona apaan kangkui apareng bebulengan secara ilmiah keng semuka perasaan napakun Allah
to repenta ka Allah sedekah paling pun teu sapeun keterbian setong. Nomor 2 nyon sapora ni beni imtihanan mun bola na geng kedung inga cek gela abeli boleh gela gula kuk abeli boleh si atokar katelo teti ceramah na gula mulai gela gula kuya sering katelo bani ka kecermet di bandreng se katelo kenjeng apon tuntut de gula kenjeng apon mak le teti pangajaran bani ka Pak le teti pangajaran mun polan sering tak ngerti ke bahasa Madura sih katelo gani katan dinan tak kira ngidi ngagiyu tu pegula giya tan. Senomor 2 mun keng kaula ben sampian usahana abbe mak le anak panika tak teti anak si ben soromben nyon sabora Pak nyon sabora Bu mun ata tingka sini beni cek patakar kaiding beni tangale anak nular jadi ya sampian mun keng agigir Pak kabini cek nengi bedena anak sebab anak bisa naniroh karena tada anak ngalak kata tanggen mun tak ngalak kapan ya gambun tak kira ngalak kata tangge aja jadi nomor 1 nomor 2 panikah mun keng sampian lak mencelak ayu kalake cek parapan bedena anak mencelak ki lah kuna sudu malam bukti aki reng sepo makin kau kan ngojaan bapak ibu si abdi nak mulyaki anak mak le mangkat ke masjid si asolat tau sagi giritan sampian pasang songgon Pak ben sarongah audu pagena kasandeng pas saja dena teku tasbihna acek kanan Pak yuk ke masjid norok aja dia tau sagi giritan rara bajang ke masjid apa yang lakom tak bajang ke masjid cik masjid ya ika bolong apaan tak ke masjid ya tak kira jadi aja tak kira tan sampian pekelar senyoro anak kangkui ngaji dari maurib ka isa keng mun sampian tak ngaji iya pera oleh ngajian anak keng mun laga kapi apan nugu Quran embun nugu Quran anak tau sasoro tak kira nugu HP todus nugu HP anak jadi jangan gula reng sepo mangken ni kadang pera tau senyoro Pak nangale anak ngakan kang jerekang boh asel lah jong mun reng ngakan re asel mak kang jerekangan asel ongku si anak apaan nunggul toot ngocak si anak ben Pak mak nunggul toot ben gerendi relah tak bisa je mun la tuah ya dan ani kadang si masalah salah kalau pai tak maca doa izoro baca doa na gelu berem macan doa na rengakan bacang ku benanan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin amin embun tak maca ja can anan ben mata maca mah tau samun tu aja nak kana berak si maca doa ingat ri sifah gagal ni ingat ri ya kan kau ngojaan bila imtihanan gula ngojaan anak ni kamun parapan bede nengi sekolahan tau usah soro kan guru ngolok salam langsung adua mulia jan adua keng mun nengi compo apa to re masuk gelem Roma tak maca doa ben keluar dari Roma tak maca doa arep apa bolan epan benembun tak tau mani kaiding maca doa aja tabis nah, nomor 3 birru abaakum can kanjing Nabi pabagus ben alatin reng sepo Allah sebekal nyita anak beun mak le bagus alatin beun lakuna sudu malam ben mun bagus abek te reng sepo anan beun bagus pasti alatin beun keng mun beun canggolang kereng sepo inak dina aki reng sepo nah tak kira burung bekal epalpel palagi dia ben foto dalakuna sudu malam naudzubillah mancer-mancer kaula ajunan setejah tamasok nak foto kaula ajunan setejah itu tia kina reng oreng sepada abek tidak kareng sepo bi sebang minimal ka angkui tak gir-gigir wa kareng sepo makilah salah para rabu si sami mulja ayo mi'rat lah
Berapa menit lah? Hah? Berapa? 20 menit lah. Tak ada, kan setengah jamnya mana boleh kita. Para Rabu si sami mulja, kula duga haling isa Isra Mi'raj ka kanto ni kapo. Duga haling na makin. Cok telo kali baci, demo baci bairo lah. Minimal lah jarak 3 tahun, wah boleh 3 tahun boleh. Berapa tahun tadi tak nyaman gi, mak kita tangkep. Buk tobuk ben sing besegi gulem ya. Cereng saja dah fajar bu sobu ban bilen naruak engko ki sing isek. Apa keng beda saja cer kok ning dia jeger ya. Para Rabu sisami mulja manabi kaula ben ajunan selema bektoh tak tobeng tak usah kebeter. Ni ketandenah depak gelum kopur tak kira pati banyak masalah. Mon selema bektoh tak pati tobeng tak usah kebeter. Nikah penghapus setusah sepaling mapan ben sepaling esit. Pangusot tusah sepaling pakem tada selebih fokus sepenting ben solat selema bektoh ada. Sehingga namun kaula ben ajunan ki asolat selema bektoh ni ketanda cek tu sakaula ben sampian cek ki eko sot ben Allah tak nur gelem kopur. Kaula sering matur eman kaman dari kulakuh ala kotusah afajeng duhur ekosot mari duhur ala kotusah afajeng asar ekosot boleh saking ingat dia mah setip penghapus ni kecancara nang hapus sampian penikah makin ngangkui setip keng mun setip pepera tempel di atas senah ya tak titi elang na katolesan solat penikah pada benring mandi cancara na mandi mun mandi na pada benak kan aja saya dalam saya kerja makin mandi dari kulakku kahur duhur beni nambai bersih nambai belkot perak. Ana pabolan cara na mandi na tak tepat. Solat ria pada ben aing songai lebet ya den roma na beun cek saking ngak ni kedebu na Kanjeng Nabi. Pas beun mandi 5 kali saare. Rakira beude ka hari na gedeun ya sobung Rasulullah. Ya tak kira aja jan Kanjeng Nabi. Can kaulah kareng mangken tergantung can cara na mandi. Mun mandi na pada ben mandi na nak kanak kau jen roa remaren na beni jen gerger ko len beni jen bersih lecen pada ben belu ana apa bola na oleh arebas pera na boleh mandi na nak kanak samangken mandi sekepala pera coba kau uning anak gula bola na pak bila tengku ternyata si becah secetakan meloloh dari leher ke bebe kereng alias tak nyap-cap sajap-cap belekanan. Cong mak pahlacu akramas pun laku. Ya bahasa nama ken. Mak lacu saben man dia akramas. Engki wah mak le seger. Saya pas seger dari atas ke bebe. Beni dari leher ke atas meloloh. Solat tegula ben sampian nantuaki rakera solat tegula ben sampian fokus na papunten ayo siri malam samangken nomor situng solat se fokus mulai dari wudu si tepak dari ya ika boleh kaula ben sampian montro andi solat se fokus ben solat se khusyuk nomor situng wuduun kudu tepak Debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa mithla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dambi sapa aboy wuduun pada ben sengko maka bekal isapora kapitu sana ben Gusti Allah mun mari awudu ki iki be ka masjid mari awudu ki iki be salat ki iki be ngaji ka masjid ben asolat kini ka bonus pon pete pon ken wuduun isapora tu sana ben Allah kan wudu isapora tu sededi pertanyaan ingat napa wuduun Kanjeng Nabi
Napa wudu Rasulullah bila depak kecetak la cuy etapos. Bila depak ke tanang la cuy capur se kanan gelum jeding marane gubuk ke sentak. Bila depak ke soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer alias pada benreng agembus. Napa ingat ni kira-kira wudu Rasulullah. Pikir Pak. Mak pas cek penting wudu ana pengki. Pak wudu ni ketata kramah. Mak boleh ke Gusti Allah mantoh. Napa boleh ki calon mantoh. Intara lamaran saya besagi ka ada pas teh tata kramah nah. Sapa dikacukan kau leben sampian ngadup ke Allah. Saya jeling ka ada, saya besaki ka ada tata kramah nah. Milana pas itu buaki ban Gusti Allah nang Quran. Idza qumtum ila salati fawsilu wujuhakum sampai ke bingkeng. Manusia ben mun apa jeung audu kelluh. Ana apa bolan tata krama gini ka Pak. Tata krama gini ka. Sampian ke bupati, sampian masuk ke kantor dinas bimun tak sepatuan belum tentu bagi masuk ben satpam sampian. Napa boleh ngadu ke Gusti Allah sambil kere-kere. Pada ben ngak deh. Nyon sepora. Ni kesering ke bae contoh bencen kula. Keng mak le faham. Sampian keduan potreh bini ratin. Ning oning bedoreng lake datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasai lagi jangan sampai. Kaula orang soki. Oh pamang ye nyaman cerita ya. Ti naja protes. Bapak saya sampean. Kaula orang soki. Yang soki berapa maksudnya? Kaula perlu kesampian kaula Pak. Kaula perlu kesampian Bu. Baka perlu kaula. Engki perlu kesampian. Beda perlu napa gi? Nyaut si kacong. Kau le tak ipo tojo gelu, kau le tak moy. Woi tore longku. Ngeke depak ka kursi toju nyander sepatu na tak buka pangapora. Asentel sabite ketean dah mokre. Mereka nikah nyon sepora nikah pas abele. Kau le nikah mobil pampak. Tadi ringatannya dia abele. Kaula mobil pampak. Sepeda motor 12. Pabrik tahu 66, pabrik tempe selekor. Penghasilan 40 juta setengah bulan. Setengah bulan beni bulan nana 40 juta setengah bulan. Ben kaula penikah mak doktor can anak deh. Oh ni si jan kula gila doktor dia paling tinggi na sekolahan, profesor de sekolahan na Pak, motor-motor jalan profesor. Para panetar ke pasar tetemu ben profesor peringkes. Ya jadi si pahandi gelar profesor. Sebeda sekolah na doktor vera. Remerena itanya ki ara Pak aben jong entar dena jong manabi kaiti Bu jen kaula tero alamarah anak sampian muni beki ya mun tak beki ya tinanya are lain je banyak babini seratin rakerah iterema ane ka Pak mun ka Pak bapak kula jelas yakin tak iterema tak kira tan kula tanya ke bu ibu dia iterema napa punten ni ke Bu pabrik tahu na naman marah-marah apa tepak 40 juta setengah bulan. Mun Pak bapak kula yakin tak pati sepesian ten embuk dia kadang saya beria. Tak iman ka pabrik tempe nem ya. Nah apa sih korang nih katore? Coba pikir. Tunyak banyak sekolahan tuk langi pabrik car kelacer mobil tenggenteng sepeda motor tak kekurangan. Napa sih korang? Setong bera tata kramah. Gara-gara setong tata kramah itade nol selain Bapak. Pada ben salat teu kaula ben sambian.
Maki kaula ben sampean asolat unjuk patih. Ika biaki si asol, keng tak ngangkui tata krama na solat, ya rusi tada olin na. Asolat ngangkui kaos pera, sila beri si jedlak beda pe kepe na rusi yang ku. Oke, bermangkat ke masjid, main tara aminnya mandi tak teman mandi ru aja. Sarong ye dong gala mon bola na keng kare dong amalolo lah, gala na latada, ro tak itu mo jadam. Yang kui boy bak. Ingat riri si pas takakan bejengan. Sapada manusan nah tata krama ni kuno setong pak. Nyon sebora. Kula sering matur eman kaman pan. Kula toman ngatraki mantan wak kagerse. Kagerse ni bececen apa nasi nyak banyakan sing ngak rerobu. Etekku mulai dirilenteng wak kagerse. Kucan gula, boh, bak, jadi cetak sahabat ibu, sahabat ibu ler nyot revale. Arya burung sedetia banyak, teti penyuh remon bahasa ibu. Gara-gara le era banyak, keteng neku giliran nengi budi sampai depak kagerse. Are kan parlo na tata krama, padahal jelas iterema bon. Keng takok seeko cak coba tata krama nyangke mbian parlo keteng mangkat ke Gresik dia Arya pas ngadu ke pangeran takkan dah aom room belekanan ngadu ke pangeran awudu pahamain peske pesan ro insyaallah pangeran cereng entar ke resepsi nih pak tak mari 5 menit mak 5 menit setengah jam tak mari jadi tak mare dan keng bilang ngadu ke pangeran nengi jompok panik 5 menit tak ada pak aja wudu kan masuk ke dalam lah keluar boleh jangan selake boh macam lekas boleh iya apa itu aku nilim jeding ani kadang teti wudu menikah sapa harona bejengan mon pon diawali kalau ben wudu setepak ben mapan insyaallah pejeng apa nikah mendekati khusyuk ben tepat keng mun lewudun car kelacer sal bejeng yakinlah yakin pula nah yo wudu ben wudun petepak sabena gula bahas salat mangken gula bahas wudun kare pebek ngadeuna de tengan ada muncul yang lain gula baci tak boleh modal gula cek gula tengen kekenengan di masjid dah. Ayo nomor situng mari kita awali dengan wudu setepak. Mari kita awali dengan wudu setepak. Nomor 2 saampun na salat maki pikiran tak toman bedenengi beden nah. Maki pikiran lengaleleng sang kasanaki kaman beden belekan nah pacik tepaan atatakraman dengan ya junna Gusti Allah. Mun pon pikiran tak ning tegui beden belekan apa tepak tata kraman nah tempo nak salat sing ngadu ke Gusti Allah sebab geni kesenilai contoh orang asolat tak ngakui tata krama ya ngak dia set bagian 2 keton 2 cegai apa aja ngak wah nah ini termasuk yang tak tata krama dia makroho kok mah Allahu Akbar mireng ke kacer kila abid ale ke kanan bekusen onjen gak ada kebudi ngare nyaman semirek lerekan rekan pah bener ngare remarene tel kok ngare jer bedo orang katah ke bebe ngare Pak abeli boleh marene ke atas boleh abeli boleh ara Pak anom si are beni senam SKJ ya mak tede lakoh beda ada nga ke atas mari nondu boleh kemarin ada nga boleh nondu boleh saya becer wah dilarang merokok wah kan bahaya tulis wah kini ka oba boleh deki harap apa roh HP dimatikan
Beri tolesan bener boleh. Usul gulen di kakak takmir Masjid Sukambang beri tolesan bener boleh. Beri tolesan. Pasang ini boleh laku nabu sobu. Mau nabu jeng jeng ngar jelengaran mata nabu sabak ni. Mon para pana bajeng le tuli nundu. Di laut na pasangnya lain. Mon ikan tu jeng ngar jelengaran di laut ka boleh apa jelas pa. Nunduk mata nah begini di laut. Mona bejeng lah nengali kejiri berarti tak petingan kui tatakram aja. Sera bisa haus pon, mon pon asolat nengali kegeni kah? Para pan asolat, lah tak petingan kui ke tatakraman bejeng. Orang asolat peni gebuk, mon para pan mancing saya besaki pasojutan. Saya besaki pasojutan mon para pan mancing. Mon para pan aruko saya besaki kenengan sokoh. Soko din tibi, siya nga basagi soko na orang. Setan rin mo boy. Allahu Akbar. Nga basagi soko din tibi. Karena kadang nga basagi polempol na orang. Oh, ya Allah, mak kelenir bek nga ruwa polempol. Ika kekeri apa ruwa. Labedebe saya basagi. Are kan berarti tak ngegui tatakram Maria. Silajut lah pikiran lengeleleng ki jenis hari segala jo apa sedeti. Muncet poni pangki pikiran lengeleleng beten belekan apa ngangkui kata takramah. Mon pon perasaan tak bisa juntrong ke Gusti Allah. Beten belekan apa mancer urusan ben Gusti Allah. Kan enggak nikah. Saya ngarukuk ben Allahu Akbar. Arukuk ben kedep ke baba. Tamasuk salah orang ngarukuk ben kamu nedep ka ada. Le ngak ria bah. Di mah bade ngarukuk dep ka ada. Sengak ben cek cama jatuh. Tapi tak mah jatuh lesan berem. Cek reng sarung ngalakean bede tulisan ke kapir. Tak cukup ning ibu ditulisan. Iya ada ibu tes bedegi tulisan sarung. Allahu Akbar. Baca apa? Lamiri mungkin. Atau le kasih lain. Arwah gajah duduk ruah. Lah tade lagu nongkum dan bang. Minimal paling pun tenamon pon leng ngaleleng pikiran pabeli boleh ngaleleng pabeli boleh kayak lu ari yang ngadep ka pangeran ari yang ngadep ka Gusti Allah senegu salamet tak salamet tangko ari yang ngadep ka Allah senaning rizkina sengko ari yang ngadep ka zat senan tuaki odi ben mate na sengko. Ni kasi usaha bekere boleh. Ni kasi usaha bekere. Tu orang sambi. Kong langkong para pana sujud. Para pana sujud. Masa kula praktek kering apa aja. Ya marah. Sabar ngare. Cerita geger mare. Biasa na berde ni kini wah ning dia ya. Keng karena la tade ya tina. Orang aruku panik ketatakraman kong langkong reng asojud orang lake pite ben reng bini mon reng lake mon aruku asojud kenapa bisa awas panika cengkolai bagai dalam cengkolai bagai luar mon din reng lake titi makepeng makle temu je lake ni ketatakram amon din ben buk cengkolai bagai dalam pemekar keluar ngari. Anak popolan beda sejaga hongguan nih kah. Mondin ke laki kan aman. Apa boleh cetak pasangi segitiga bermuda nih dulu. Tak kacamata iro maksudnya. Nikah kan bagian dari tata krama. Tamasuk cara nasan dekep. Madhab Syafi'i Allahu Akbar nengi kantoh talampok naate tompang aki nyaman tatelok pergem de dua luar nyaman
telkoan pada telkoan ni sabek ngak dikanya keng se umum ning Fathul Qorib tatelok pergem de dua be ning luar tepak nih laki pada bini pada cek masalah ben urusan cek reng kadang make pah Allah Akbar sabek mun pola ni tak betal gi aja keng beding bah berai ngari kan katon orang nah itu Allah arah apa benom monreng lake gempang ini kan nikah redaksi nagulen nih monreng lake diri ada pakai budi Allahu Akbar tepat Allah mondin bebini panangket diri bebe ke atas ini lebih aman dari bebe pakai mondin lake diri ada pakai budi bisa tepat keng din reng bini diri bebe pakai atas ana pepolan le tak boy kerboy mila namun reng bini asolat ngangkui tata kramah tak usah kebeter ngangkui ruku terosan ben atas bebeen pada tak kira tersengkap arah apa ngangkui tata kramah jadi bebe pakai atas ada make de lima tak ngangkui panapan alias los dungan karena beda pertanyaan kejan gula manabi orang bini ngangkui ruku atas bebeen edelem tak ngangkui apa boleh pas takbir Allah kan mun bedereng nyongok dari bebe kan di tengah lagi nikah tiba talan apa punten ke solat nguti kira-kira pertanyaan nih orang laki ni kamu beda nyongok ye tangan lagi ya beni berak dinreng bini mau nyongok dari bebe dinreng laki mau nyongok dari bebe itu nggak lagi ya pak nyangke mbak seeko cak aurat penikah dari ada dari budi dari kanan dari kacer ben dari atas beni dari bebe mon dari bebe beni aurat lal asfal mon dari bebe beni Allah gang kada ngade saingga namun bedereng nyongo itangali beni aurat mun dari bebe sabab mun dari bebe ta masuk aurat dinreng lake ide tekun lagi ya sapa marah mun dijongo dari bebe saya tak itangali ya nguti mun bedereng lake asolat nang ita selencak saya tak de karpet darwah pas perak ngagui sangker ngak dia apa aja yang Allahu Akbar pah bedereng main leker nih bebe iya bahaya tangan, lesi segundung jadi. Apa tiba betal? Entang. Milan gantian gula mator. Ayo tata kerama na solat panika. Ani keurusan pandangan. Tamasok tak kenging. Tak kenging kini keharam napa makro na pada pokon lah tak kenging. Orang asolat ada nga. Beda hadis deh. Allah ada nga apa kata. Orang adua sebeda tuntunan kangkui adenga perak saampon nah salastarina wudu mari wudu keluar dari jedeng adep ke kiblat pas adua adenga kata selangi nikah beda nikah lakar tuntunan tiga tipen keng adua selain secet ada tuntunan adep ke atas makro kong langkong reng abajeng adep ke atas sabareng saya baca pak sabareng lah cuk son ya besaki katon tak ubah sekali son boleh lambar saya besaki ruwa kerja leker saya beneru biru makroho koma paling sekonin beda sia ki haram karena hadis jelas panika cete mayu minimal menjaga pandangan para panas solat tata keraman orang solat mak le ongkuan keterima ke Allah paling pun tena jaga pandangan mon parapan mancing ngabes ka pasojudan mon parapan ruku ngabes ka keneng nasokoh mon parapan tahiyat bila ngacung illallah saya besaki geriki seatuting ngabesaki apa jan tonjun sapa din tibi jangan ngabesaki tonjun oreng bukti aja nggak bisa kita tonjun orang rek marina bojeng beda pertanyaan
Katipun apa ho koma orang para pana tuting toncun katas ka bebe. Kaula para pana bajang nangale bola na. Ara pak amak ning toncun orang. Mata la jan orang katas ka bebe iyalah ka kanan ka kacer engki bon. Empen telau ler pada bandre patin. Coba ni urusin kula ben sambian gini kan. Asolat tuju illallah. Marilah. Jajang lancar. Terakhir ada adalah tamasuk tata krama na orang asolat mare asolat cek langsung buruh becah keluh napa sekening becah ca'ojaan astaghfirullahal azim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit sampai berdebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa-sapa mare asolat maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pas epak kena 100 ini kan 90 sangat kapi telok jumlahnya 90 sangat kapi kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa-sapa saben mari abajang maca jiriah make tusana pada ben kapon tase sapa ora pasti ben Gusti Allah. Kena bitong na gini kanom, telok pas sampurna 100. Mila na tasbih parlo ibri dekan bila le telok aro bade parlo na. Ben tasbih ibri kan i sabai. Mila namun milar tasbih galagan setong benigan lalema. Subhanallah karatap tatelo, subhanallah karatap pak, subhanallah karatap dua. Yo le 11 biki lah depak boleh kedekan. Alhamdulillah korodok le papetok lah depak boleh kedekan. Ani kekaden. Tapi tempong tak maca sekali. Ya mau ni tempong berak ke kapi bah. Ma ije perak maca. Ma yula baca, napa sih kening baca? Pokokon mon mari asolat cek sampai tak jamacah cek sampai tak jamacah debuna Gusti Kanjeng Nabi bade sahabat mator ayu doa i asma Kanjeng Nabi doa sepaling ika seneng ibn Allah ni kabil nomor situng can Kanjeng Nabi jaufal lail bila parak subuh doa na gampang para sobun ini semalarat bila Kanjeng Nabi nomor setong jaufal lail bila para sobu doa na gampang para sobun na semalarat yang pera doa ma intara para sobu jereng sobu jabo ocean benda-benda beri na sigena ben kelap kau le yakin masjid Sukambang sepeh aku yakin gula jangan ngijompo sepeh iya bolan are dim masih tak sepe mon bajeti kena bon ke lapas semua cendoran pak jen ko bes sesajen si masa ngasapo maajunan ring cet pon lesoh pinter para take dasah pinter para take das giben gul lagi ya pad para take dasah padahal ada pong-pong subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa kula cerita apa nikah mon pola namangken genjatan senjata ampun mulai berlaku di laut nah batas bun laut dari Gaza perbatasan pintu Rafah nikah ngiding asli pak kamunya nah beng ngiding ngiding pak tapi pakun masjid posak benoreng berjamaah benileng celengan rohuk bom tapi masjid pak
kun posak bendereng berjamaah. Ani kebing pon atenah muallakun bil masajid pecekak isampukil ban Allah ke masjid. Abom jedulan pakun ke masjid. Dina riyah. Tada abom dak. Mon sampean ngeding beng beni bom roh kupa ya. Tuli mangkat aman. Tak usah takut kamu punya kupa bian aman. Kini kejet ngolok embian mak le tak tolos tedung. Kau le beni jak epon panikah. Beng ngiding gula pak. Ngiding benengale gula orang si mangkat ke masjid panikah. Nengin perbatasan Rafa panikah. Mangkat panikah pakun posak masjid panikah. Ikan to gula ben sampian ken ngiding kelap mak kelap deket sebelum subuh burung mangkat ke masjid lah. Ani ke mila nagantuan gula motor. Mun beda orang paringi kenceng kelar jekaje ben Allah cek sebelum subuh kini ketantu orang cut ikani sere ongku ben Allah tunya sampai ke akhirat. Jika berago rogoan meloholoh. Banyak ki orang angi tangigen para subuh keng bilang iding lik alik pas katondu. Sebab seiko cak tangi banika pak. Beni mulai dari mari Isa ke subuh. Beni dari sebelum subuh ke mari subuh. Tangi je dia. Mun perak dari Isa ke subuh, dari Isa ke kol dua tak tidung sekali. Keng karena ngantos balap-balan bentinjur. Siapa sih tak tangi? Ced kena ben rogon ben kopi naromina dom sambi. Tangi ke kapi. Seiko cak tangi bani kamari Isa mun tadek lah kona asaren. Kol setengah 4 pokol telok ngiding tangi roah. Gurunya mana tangi. Nomor situng doa sebaling katerima ka Gusti Allah sebaling kesenengi ben Allah jaufal lail para subuh. Mila na parlo nengi Mekah nengi Madinah panika adan edukale Sajam sebelum adan subuh sebiasa adan geluh. Saya adan jod pasnya aman kayak dingan. Yo mangkat ke kapi orang. Hayya 'alas salah. Itu muji orang adan. Padahal kita mancing subuh. Dina ria makila mancing subuh tak itu muji adan subuh. Cak pada bener betok pak adan. Salatu khairum minan naum. Ngocak sih tetangga. Siapa dok labeng roja? Benih dok labeng jibuk orang adan keng lega tabal ke. Cek reng si sepo tukang adan. Mayurakan. Sajam sebelum adan subuh. Ikan tos sana pakali adan subuh. Pada bening compok berarti mon sekalian. Pada nengi kanto mon pahya dini dugaan deh tak burung bede laporan ke kepolisian. Ana pepolat mengganggu ketertiban umum. Mon tak rami laporan ke Pak Kelebun ya. Tapi nengi Mekah beni Madinah tak edi. Kita adan pertama ki kade ducem sebulan repu orang semangkat dah. Beda apa na Masjid Mekah romku. Padahal debak ke Masjidil Haram yo je benaskar. Roh tarik ya haj penying lah kapi nying lah jani jadi ya. Jadi kena nereng tahu. Paksa boy la yo je abojong bo tane nengi diri nengi sukambeng ngoje tak reng ngoje dak. Tak usah jaga polisi je nih dina. Buka bener-bener. Mendengi Masjidil Haram kan ditutup. Toran aduh ya ditutup labang dina ngaleleng kelu nyari labang. Diri balik korcem tak ditutup sekali labang masjid. Kayak ada orang nyono sekali dak. Pandi salah apa Masjid Sukambeng riongku. Mak pacek soker masyarakat tah. Nah, bisa mikir-mikir. Mon pon ateh pakai ke masjid ben Allah tak milereng sepot bukten nah make Masjid Sukambeng dekon dekecek tinggi na pada ben kene kan kau le tak teman tetemu
Karena sikon nikah. Sikon nikah. Paling tinggi na tukun dek jan gula ning isu menep nikah. Cet dekon dek ke masjid Sokambang. Mun tak parca je okor ben hubungan di timur ya tak tinggian se kanto. Make sing ngangkui tongkat, make se pon tak kelar ongke mun cede dene pakai ke masjid ben Allah. Depak. Mun tak engki se paling sering itangale ning masjid sejed atong getan ruah. Sejed la santaan congcong pajeuleun nah depak ke masjid. Bede se pajeuleun ta keur santan pada ben Valentino Rossi reng mamereng ruah. Tak tuli depak ke masjid ya. Sampai pikir-pikir benika. Coba bermaan gula ben sampai. Nah yuk doa sepaling katerima ka Allah jaufal lail sabulun sabu. Mon keng bede tero jalur khusus ben andi orang delem sabulun sabu. Bede reng delem apa teh. Mon doa sabulun sabu bede reng delem apa teh. Maki tak lulus spesifikasi, maki tak lulus syarat tes and proper test tembus mon sabulun sabu Pak. Tembus. Sabulunah sabu. Nomor 2 dubura kulli salatin maktubah. Saben-saben mari apa jeung duhur, asar, maurib, isya, sabu kenika doa paling katerima ka Allah. Ana pabolana saben bede kabuleh asolat tu sane sapora ben Allah. Karena tu sapone sapora ben Allah doa kempang depan Gusti Allah. Ma yu mari apa jeung penikah paling punten doa pentah napa sititi pentana kaula ben sampean. Para rabu sesami mulja sakak dintoh. Pon apa sih bisa? Eta pugu bener-bener kana jadi alah. Sakak dintoh pon apa sih bisa ya toraki malar manter sesakece kak dintoh enten tak sakece. Sesanau saya kalak ku gengku kak dintoh manter katare maaf ben manter tetia ilmu sebarakah bermanfaat. Nikah kaula doa boleh nikah. Ya rantasannya mana ya. Bismillah. Si mulia berem macam ya ocen bener-bener ya. Ya sing nginep apa berem lagi ya. Nah taning terus aki depak ke bekton. Pak ke bekton. Kaula ke beter mun sajen ipa malam mi pah ke bay alasan lakun nabu sobu tak apa jeung ke masjid tak ketas gara-gara mi ratan malam geluh. Kaula tak di Jember dan pengajian ni kapah ducem urus lakuna pah tada si ada nabu sobu gara-gara mikrat malam geluh kan kaula si ketembuan ni kah. Nah yudina sepenting acangke se mulai gila mantar bada barakana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Rab seteja sing angkat tanangka dinto apar nyoon nade kaajunan ngemis nade kaajunan benamun apangiran nade kaajunan manter seteja sing angkat tanangka dinto itu tia kia kabulan ajunan sekani sereben ajunan deritunya kantos akhirat ya Rabbal alamin nyoon kabelasan de kaajunan dudat semaha belas bani Israel rizki akidak seteja sing angkat tanangka dinto rizki lancang umur sesehat sebaraka sesampurna kong langkong nyo'ana rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kebedaan ni karida iba ni kasenang iban ajunan Allahumma du Gusti ajunan se maha uning manten banyak tu sana sing angkat tanangka dinto sapora aki Gusti dari se paling raja kantos se paling keni dari se paling mudah kantos se paling samar dek kaajunan nyo ona sapora dudat se maha nyapora dek katu sana kabulana seteja amal fokus ben ibadah sing angkat tanangka dito sanau sanamong saapre tepong cek sakonin ben cek cangkolang manter ki ka angkep ben ki katarema ada kaajunan ya rabbal alamin Allahumma ya rab seteja sing angkat tanangka dito Gusti tutua ki dek kalencelan setiti lantaran ridaan ajunan
tontonaki dek kelencelen seteti lantaran selamat dari dunia kantos akhirat ya rabbal alamin. Allahumma ya rab saben-saben sing angkat tanang kak dito Gusti sekeduan penyakit lebat barakan is ben belas ni sera ajunan muka tuli papangki ben tampena beni paberes sabana ajunan. Sateja sing angkat tanang kak dito Gusti sekeduan kaberaan muka tuli papangki ben selen keluar ben ketemangan ben kecemperan ben ajuna. Sateja sing angkat tanang kak dito Gusti sekeduan takdir cuba muka tuli ya ba ka fokus. Seampone takdir fokus muka patap-tap beni patolo sa fokus. Sateja sing angkat tanang matoro acemper nak poto nada ka ajunan Gusti. Nak poto na sing angkat tanang manter-manter takdir jemper ngampua kia ajunan ya rabbal alamin. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lakoh ka angkui masalamat ben macemper nak potoh. Ngampua kia belas beni sera ajunan dudat se maha belas beni sera. Kong langkong Gusti matoro abenga sepo se ampon depak dek ka alam barzah. Sateja tu sana mokai sapora ben ajunan. Amal fokus muka kaang kepada keajunan. Sateja sing angkat tanang muka palong-polong aku laku benak poto na ben keluarga na ben bengasepona nengi swarga na ajunan ya rabbal alamin. Ben sateja na manter-manter pada ikaposa ngakala ben syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekali toh matur cangkolang kong langkong deka seteja tantaretan jaka panitia abdin langsung nyon pamiten orang langkong nyon syukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.